kita. Hallelujah. Malam hari ini kita akan bersama-sama boleh mengucap syukur akan Good Friday yang mana boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tonight we want to thank God together for the Good Friday that God has given into our lives. Ada suatu perkataan daripada Tuhan atau ucapan daripada Tuhan There's a statement that Jesus made yang mana sangat memberkati akan kehidupan kita semua. that really blessed each one of us. Suatu ucapan yang terakhir di dalam kehidupan daripada Tuhan. The last word that Jesus said, Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23. let us open in the book of Luke, chapter 23, Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. verse 33 to 34. Kita akan membukanya bersama-sama Let us open it together dan kita akan membacanya and bersama-sama. we're going to read it together. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. I'm going to read in Indonesian. Ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes and casting lots. Di dalam teks yang kita baca, bahwa dikatakan bahwa mereka menyalibkan Yesus. In the text it says, they crucified Jesus. Di dalam teks ini tidak ada sesuatu penjelasan bagaimana keadaan daripada Yesus pada saat itu. In this text there is no explanation how Jesus' condition at the time. Tetapi kita semua telah mengetahui bahwa apa yang terjadi di dalam Yesus sebelum penyaliban terjadi. But we all know what happened before he was crucified. Ada sesuatu penderitaan yang sangat berat yang dihadapin oleh Yesus pada saat itu. There's a suffering that Jesus had to suffer at that time. Saudara dan saya pernah melihat tentunya akan film yaitu The Passion of Christ. You may have seen the movie Passion of Christ. Apa yang terjadi pada saat itu sangatlah mengerikan dan menyedihkan sekali. What happened at the time is so scary. And Tapi it was, sebenarnya apa yang digambarkan melalui film ini but what is depicted in this film tidak sedikit pun mendekati apa yang dialami sebenarnya oleh Tuhan Yesus. is not even close to what Jesus experienced. Pada saat saya berada di Israel, When I was in Israel, membuat saya benar-benar terharu dan membuat saya tidak bisa berbicara sedikit pun. made me become very touched. Benar-benar sesuatu yang menyedihkan yang diceritakan pada saat itu. It's a sad story that was told at that time. Sesuatu tempat di mana banyak penjahat-penjahat termasuk Yesus berada di tempat itu. At that place, there was the place of all the criminals was buried, including Jesus. Tentunya orang-orang Romawi tidak pernah mengalami akan hal itu. And all the Romans never experienced that. Tetapi tempat itu hanya dipakai untuk orang-orang yang non-Romawi. That place is only used for non-Romans. Sesuatu tempat yang sangat mengerikan sekali. A place that is so scary. Yang mana ada sebuah gua. There is a cave. Yang mana di situ boleh digambarkan bahwa Yesus pada saat setelah mengalami sesuatu penganiayaan. And after Jesus was already going through the suffering and torture, Yesus didorong dan jatuh ke bawah. Jesus was pushed and fall. Dan sesuatu kita melihat akan keadaan itu. And we can see that condition. Sesuatu yang sangat mengerikan. It's a horrible condition. Dan pada saat itu tentunya Yesus belum mengalami sesuatu penyaliban. And at that time, Jesus wasn't even crucified. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus yang pada saat itu jatuh. But if we see when Jesus Yang fell, dijatuhkan dari tempat kira-kira tingginya 3 meter pada saat itu. that fell from 3 meters down. Saya percaya Yesus mengalami akan luka-luka. I believe Jesus got some bruises. Saudara bisa bayangkan, You can sebelum imagine. saudara dijatuhkan, saudara telah dianiaya lebih dahulu. Before you are fallen,
you have been already tortured. Dan bagaimana pada saat saudara dijatuhkan. And how when you fell, Tentunya saudara tidak dapat menahan dengan apapun juga. and you cannot use any energy to hold Kaki it. saudara tidak akan sanggup untuk menahan pada saat Your saudara feet jatuh. is not going to be able to hold when you fell. Tangan saudara tidak akan sanggup menahan. Your hand is not going to be able to hold it. Dan saya bisa membayangkan pada saat itu. And I can imagine at that time, Tidak ada sedikit pun yang dapat menahan akan tubuh daripada Tuhan. there is nothing that can Oleh hold sebab itu the body Alkitab of mengatakan Christ. bahwa tubuhnya hancur. That's why the Bible wrote, his body is broken. Sesuatu keadaan yang sangat menderita. It's a torture time for him. Sesuatu keadaan yang sangat mengerikan. It's a very scary time for him. Dan dikatakan And it said in the bahwa Bible, mereka menyalibkan and it Yesus. said they crucified him. Yesus ditaruh di atas kayu salib. Jesus is laid on the cross, Yang mana badannya sudah penuh dengan darah. and all his body is filled with blood. Yang mana dia disalibkan dan paku memaku akan tangan dan kakinya. And he was crucified, and nails were piercing Dan his saya hands bisa and feet. membayangkan darah yang keluar lagi daripada bagian yang lain. I can only imagine the blood that flows out of all the things Darah that he yang had to sudah endure. keluar dari seluruh tubuhnya. Blood is coming out of all his Bahkan body. darah yang keluar daripada kepala yang dimahkotai oleh duri. And even at the crown that was given unto him, blood is coming out of his head. Firman Tuhan mengatakan mereka menyalibkan. And the word of God said they crucified. Mereka menyalibkan Yesus. They crucified him. Sesuatu keadaan yang sangat luar biasa. It's an extraordinary thing that happened. Yesus mengalami sesuatu penderitaan yang sangat berat pada saat itu. Jesus had to go through this torture that is so terrible. Kalau saya boleh katakan sesuatu keadaan yang sangat menyeramkan, tentunya If I yang can say, dialami oleh Tuhan. It's like a horror when I can see it. Mari pada saat ini, malam hari ini, pada saat kita merayakan akan Jumat Agung atau Good Friday. Tonight when we celebrate Good Friday, Doa daripada saya pada hari ini, my prayer tonight, yaitu biarlah setiap daripada kita, that each one of us, tidak hanya kita datang untuk berbakti, we only come to worship God, tetapi biarlah kita benar-benar boleh merenungkan apa yang terjadi pada saat itu. but we can reflect what happened during that Yang time. terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan. That has to happen in the life of Jesus Dan Christ. juga perkataan daripada Yesus yang terakhir. And Jesus' last word, Biarlah memberkati akan kehidupan kita sehingga Good Friday menjadi hari yang benar-benar baik di dalam kehidupan saudara dan saya. let it bless our lives so that Good Friday become a really good thing in our lives. Yesus berdoa pada saat itu. Jesus prayed at the time, Yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Saudara bisa bayangkan di dalam keadaan Yesus menderita. You can imagine when Jesus is in torture, Pada saat Yesus mendekati akan kematiannya, when Jesus is getting close to his death, yang keluar daripada mulutnya bukanlah sesuatu hukuman untuk saudara dan saya. what came out from his mouth is not a punishment for you and I. Bukan sesuatu perkataan-perkataan yang menyebabkan saudara dan saya menerima sesuatu hukuman. It's not words that give us punishment, Tetapi sesuatu perkataan yang berseru kepada Bapa. but words, Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. the words he said is, Father, forgive them, for they do Sesuatu not know what they are perkataan doing. yang sangat mengandung arti yang luar A biasa. sentence that has a lot of meaning Untuk saudara dan saya boleh renungkan akan perkataan ini. that you and I can reflect tonight. Sesuatu yang pertama, yaitu yang saudara dan saya boleh lihat, yaitu dia berseru, berkata, ya Bapa. The first word that he said is Father. Sesuatu perkataan relationship. It's a sentence that has relationship. Tentunya setiap daripada kita mengucap syukur. All of us can give thanks Karena Tuhan kita bukan saya. because God is not me. Kalau saya yang menjadi Tuhan, mungkin perkataan saya bukan perkataan menyebut akan nama Bapa.
If it's me, I will not call the name of the Father. Biarlah setiap daripada kita boleh mengucap syukur. Let each one of us can be Karena thankful. Tuhan, saudara dan saya bukanlah manusia biasa. Because your God is not just a normal human being. Bukan perkataan kutukan. It's not a curse that came out, Tetapi perkataan yang mengandung arti yang luar biasa. but a word that has Yang a menyebut meaningful, akan nama Bapa. that call upon Ya God, Aba. Father. Biarlah dia dalam kehidupan kita boleh merenungkan akan perkataan ini. Let each one of us can reflect upon this word. Sesuatu perkataan antara relationship antara anak dan bapa. It's a sentence that has relationship between a son and father. Sesuatu perkataan yang mengandung suatu misteri yang luar biasa. A sentence that has a mystery. Yang within it. mana Yesus yang sepenuhnya adalah Allah. That Jesus that is all God, Dan sepenuhnya juga manusia. but also man. Yang mempunyai sesuatu kesatuan dengan Allah. That has the unity with God. Yang mana pada saat itu pun dia terpisah dengan Allah. And even at that time, he was separated from God. Yang mana tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. It's not easy for us to understand by our minds. Tetapi di situ kita boleh melihat sesuatu relationship But there we can see a relationship antara anak dan bapa. from the son to the father. Yang mana Yesus berseru akan Bapa. And Jesus can say, Father. Sesuatu yang mungkin saudara dan saya sulit untuk mengerti akan hal ini. One thing that is difficult for us maybe to understand. Saudara, di dalam kehidupan ataupun di dalam zaman daripada orang-orang Yahudi pada saat itu, In the Jewish tradition at that time, hanya anak yang menyebut perkataan Bapa yang menyerupai dengan bapanya. only the son can call upon the father, Father. Maka dari itu banyak sekali disebutkan di dalam bahasa, mungkin di dalam bahasa Arab pun, That's why it's written even in Arab. ya dikatakan bin. Bib. Ya, bin berarti anak siapa begitu. Bin. Oh, bin. Ya. Dan juga kita boleh melihat seperti Abraham. Abraham. We can see Ya. the word Abraham. Sesuatu perkataan daripada Bapa yang ada di dalam kehidupan daripada Abraham. word Perkataan of Allah Father that yang has- ada di dalam nama daripada That is Abraham. there in the name Abraham. Ada sesuatu hubungan. There is a relationship. Dan di sini kita boleh melihat bahwa pada saat Yesus berseru, "Ya Aba," And when Jesus cried out to God, Oh Father, di sini menyatakan sesuatu relationship. this shows a relationship. Puji Tuhan bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Praise God for each one of us that believe in Him. Karena Yesus menyebut akan nama Bapa. Because Jesus called Father. Yang mana kita sebagai orang-orang percaya. That we as Christians Membuat hubungan saudara dan Bapa dipulihkan kembali. make our relationship to God become restored. Melalui kehidupan daripada Yesus di atas kayu salib. Through the life of Jesus Christ on the Yang cross. mana dia menyebut akan nama Bapa. When He called upon God. Hubungan saudara dan saya yang terpisah daripada Allah. When He called Father. Yesus- Our relationship that is broken. Yesus menghubungkan relationship saudara dan saya. Jesus put it all together, your Oleh sebab relationship itu to Good God. Friday adalah hari yang baik untuk kita semua. That's why Good Friday is a good day for Karena us. Yesus menyebut akan nama Bapa. Because Jesus called on the name of the Father. Yang membuat hubungan saudara dan saya kembali damai dengan Bapa kita di That surga. restore and give peace between your Kita relationship and God. diperdamaikan kembali. We are made Yang peace mana with God. sebelumnya kita bermusuhan dengan That Allah. before we were enemies with God. Tetapi karena Yesus, But through Jesus Christ. Yesus yang menyebut akan Bapa, Jesus that called upon Father. hubungan saudara dan saya dipulihkan Your kembali. relationship is restored. Ada amin saudara. Is there amen? Bahkan di dalam doa Bapa kami, Even in the Lord's Prayer. yang mana dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6, In the book of Matthew 6. Yesus yang mengajarkan bagaimana kita berdoa. Jesus that taught us how we pray. Kita mengucap syukur kita bisa menyebut Allah kita Bapa. We are thankful because we can call on the Father. Karena hubungan yang sangat spesial.
Because there's a special relationship. Saudara dan saya mempunyai hubungan yang spesial dengan Bapa Because we have a special relationship with our Father. melalui Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Through Jesus Christ who was on the Kalau cross. kita boleh melihat pada zaman Abraham, When we look at the time when Abraham, mereka tidak pernah menyebut akan nama Allah dengan Bapa. they never called God Father. Di mana di dalam kehidupan daripada Ishak dan Yakub In the life of Isaac and Jacob, tidak pernah disebut nama Allah Bapa. they never say Mereka tidak pernah Father. menyebut Bapa. They never called them God Father. Di dalam kehidupan daripada Daud pun sebagai buah hati daripada Allah sendiri. Even David that is beloved by God, Mereka juga tidak menyebut akan nama Allah Bapa. David never called God Father. Tetapi melalui akan Yesus But Kristus. through Jesus Christ, Yesus menyebut Bapa. Jesus can call him Sehingga saudara Father. dan saya bisa menyebut dia Bapa. So you and I can call him Father. Sesuatu relationship. It's a relationship. Sesuatu hubungan. It's a relationship. Biarlah di dalam hari yang baik ini. In this Good Friday, Biarlah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. let us have that Ada amin relationship with saudara. God. That is Sebagaimana Yesus menyebut nama Bapa. just as Jesus Christ called Dia Father. membawa akan kehidupan kita semua untuk dekat dengan Bapa. He brought all of us to be close to God. Hubungan kita boleh dipulihkan. Our relationship can be Haleluya. restored. Hallelujah. Bapa sangat mengasihi akan anak-anaknya. Father loves their children. Tahukah bahwa Bapa kita di surga sangat mengasihi Our akan Father kehidupan saudara loves each semua. one of us. Mungkin sepertinya pada saat saudara sendirian. Maybe when you are alone sometimes. Mungkin pada saat saudara mungkin mengalami penderitaan. Even when you are suffering sometimes. Tetapi biarlah saudara ingat But we have to remember bahwa Bapa sangat mengasihi akan that God anak-anaknya. really loves his children. Haleluya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan A Father akan that will kita never semua. leave each one of us. Bapa yang akan menyertai akan anak-anaknya. Father that will be with us. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 23, Bapa yang akan menyertai bahkan di dalam lembah kekelaman. In Psalm 23 even says a Father that will Haleluya. walk through with us Sedikit even in pun the depths. Bapa tidak pernah of darkness. meninggalkan kita. He will never leave us. Oleh sebab itu janganlah kita mengalami ketakutan apapun juga. And that's why we should not be Bapa afraid. kita adalah Bapa yang baik. Our Father is a good Father. Good Friday memberkati akan setiap Good daripada Friday kita. may bless each one of us. Karena Yesus mati. Because God, Menyebut akan nama Bapa. Jesus was crucified and Membawa called akan on kehidupan Father, saudara dan saya dekat dengan Bapa. bringing all of our lives to be close to Didamaikan God dengan Bapa. with the Father. Haleluya. Sehingga saudara dan saya dapat menyebut dia Bapa. So all of us can call him Father. Perkataan yang selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus. The second word that Di Jesus dalam said, ucapan yang terakhir yaitu yang kedua yaitu ucapan akan pengampunan. the second word that Jesus gave is a word of forgiveness. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah." Jesus said, Father, forgive them. Haleluya. Forgive. Sesuatu perkataan yang mana Yesus berkata, "Ampunilah." A word that says, forgive. Tadi seperti saya katakan, tentunya kita mengucap syukur. Yesus bukan manusia biasa. We are thankful that our God is not a normal human being. Yesus yang tidak memberikan kutukan. Jesus that did not give curse, Tetapi sesuatu perkataan yang kita boleh renungkan malam hari ini. but a word that we can reflect tonight. Yaitu perkataan di mana Yesus berkata, "Ampunilah." That Jesus said, forgive. Yang mana Yesus tidak memperdulikan akan penderitaannya. That Jesus did not pay attention to his suffering. Yang sebenarnya dia bisa berkata apapun juga. He can say a lot of things. Yang mana dia bisa berkata kepada Bapa tentang penderitaannya di atas He kayu can salib. complain about his suffering to God. Tetapi dia tidak mempedulikan apa yang terjadi di dalam hidupnya. But he did not pay attention to what Tetapi he's sesuatu experiencing. perkataan yang mengandung arti yang membawa saudara dan saya sukacita hari ini. But he all chose to say a word that gives Yaitu meaning. perkataan di dalam hal pengampunan. A word that talks about forgiveness. Bukan perkataan hukuman. Not
a punishment word, tetapi perkataan pengampunan untuk saudara dan but saya. a word of forgiveness for you and I. Di atas kayu salib pengampunan terjadi. In the cross, there is Di forgiveness. atas kayu salib perkataan pengampunan diucapkan oleh Yesus. At the top of the cross, a word of forgiveness is given by Sesuatu Jesus. perkataan yang saudara dan saya butuhkan. A word that you and I needed. Semakin kita merenungkan akan kehidupan kita, As we ponder upon our lives, semakin kita melihat akan latar belakang kita. when we look at our background, Bahkan yang mana sering masih terjadi bahkan saat ini. and even right now we still experience Sesuatu perkataan daripada Yesus the word by Jesus Christ yang mana kita butuhkan, that we need yaitu pengampunan. is forgiveness. Kita masih sering berbuat kesalahan. We still made many Kita masih mistakes. berjalan di dalam kesalahan. We still walk in Tetapi the mistakes. pengampunan diucapkan oleh Tuhan. But the forgiveness is given by Pengampunan God. yang memberkati akan kehidupan kita. Forgiveness that can bless each one Pengampunan of yang us. diucapkan, Or yang forgiveness that is, memberikan arti yang luar biasa that is untuk kita. shown, that is talked about by Jesus. Biarlah Good Friday ini, That this Good Friday, setiap daripada kita diberkati dengan pengampunan. each one of us can be blessed with forgiveness. Ada amin saudara. There, amen. Sangat disayangkan bahwa pengampunan pada saat Yesus berada di kayu salib, pengampunan yang telah diucapkan, orang tidak mengetahui akan pengampunan. Sadly, when Jesus Christ was at the cross and Jesus spoke forgiveness, people did not pay attention at the Bahwa time. pengampunan telah ditawarkan. That forgiveness had been given, has been Bahwa offered, pengampunan telah diberikan. and forgiveness has been given. Tetapi banyak orang But many people tidak mempedulikan akan pengampunan yang telah tersedia. did not pay attention to the forgiveness that is offered by Jesus. Sebagaimana Yesus menderita di atas kayu salib, Just as Jesus Christ suffered on the cross, keinginan daripada dia his wish, bukan hal yang lain. not anything else. Oleh sebab itu perkataan daripada Yesus, That's why his words say, ya Aba, Father, ampunilah. forgive. Dia tahu kebutuhan kita. He knows what we need. Keinginan daripada Tuhan, biarlah pengampunan itu terjadi. God's wish is for the forgiveness can happen. Bahkan dikatakan di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang kelima, Even in the book of Isaiah 53:5, bahwa ganjaran yang dialami oleh Yesus mendatangkan akan keselamatan. the chastisement for our peace was upon him. Bahkan apa yang dialami oleh Tuhan, yaitu bukan lain keselamatan, yaitu melalui pengampunan yang Tuhan berikan. Salvation comes through forgiveness that God gave into our lives. Keselamatan yang saudara dan saya terima karena perkataan Yesus, ampunilah. The salvation we receive is because of Jesus' word, forgive. Pada saat Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah. When Jesus said, Father, forgive, Perkataan ini adalah perkataan pengampunan yang membawa saudara dan saya kepada keselamatan. this word bring us to salvation. Ada amin saudara. Ada amin. Selanjutnya, selain pengampunan, kita boleh melihat bahwa Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Besides forgiveness, Jesus also said, Father, forgive them. Pikir saya orang yang bertanggung jawab itulah I thought it was the people that was responsible yang dikatakan mereka that oleh he said Yesus. them by Jesus. Orang yang bertanggung jawab terhadap penyalipan The Tuhan. person that is responsible for his suffering Mereka yang cross bertanggung jawab when he was crucified. dan merekalah yang diampuni oleh Tuhan. They are the one responsible and they are the ones he forgave. Mungkin saudara melihat bahwa mereka yang menyalibkan Yesus adalah tentara Romawi. Maybe you see the person that crucified Jesus is the Roman soldiers. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa tentara Romawi lah mereka
yang memakukan Yesus di atas kayu salib. Maybe you can imagine the Roman soldiers is the one that pierced his hands with nail. Tapi sebenarnya tentara Romawi hanya menerima perintah daripada komandannya. But actually, the Roman soldiers only received order from the commander. Saya percaya tentara Romawi ikut menyalibkan Yesus. I believe Roman soldiers crucified Jesus. Tetapi komandan inilah juga yang menyalibkan Yesus. But the commander is the one that really crucified him. Tetapi komandan ini hanya menerima sesuatu perintah, tugas yang diberikan karena Pilatus cuci tangan. But this order is only given because Pilate chose to wash his hands. Saya percaya tentara Romawi menyalibkan Yesus, komandan menyalibkan Yesus, I believe dan the Roman Pilatus pun soldiers menyalibkan Yesus. Crucified Jesus. Commander crucified Jesus. And also Meskipun Pilate Pilatus crucified mencuci Jesus. tangan, Even when he washed yang artinya his dia hands. tidak mau ikut campur. He doesn't want to get involved. Tetapi oleh sebab tidak mau ikut campurnya Pilatus, Because he doesn't want to get involved. yang mana saya percaya Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. When Pilate actually knew that Jesus did not have any fault. Tetapi Pilatus pun ikut menyalibkan But Yesus. Pilate also took participate in Jesus' Pilatus crucifixion. menyalibkan Yesus karena orang-orang Yahudi, imam-imam, orang-orang Farisi yang menyatakan untuk Yesus disalibkan. Pilate crucified because of the priests, because of Jewish people. Mereka Because of yang Pharisees. memilih untuk Yesus They disalibkan. chose that Jesus be crucified. Saya percaya orang-orang Yahudi ikut menyalibkan akan Yesus. I believe Jewish people Imam-imam ikut crucified menyalibkan Yesus. Jesus. Priests Orang-orang crucified Farisi juga ikut menyalibkan The Yesus. Pharisees also Bukan crucified. hanya tentara, Not only the soldiers, bukan hanya komandan, not only the commander, bukan hanya Pilatus, not only Pilate, bukan hanya imam-imam. not only the priests, Orang-orang Yahudi, even mereka semua ikut menyalibkan the Yesus. Jewish people also took part in it. Tetapi biarlah malam hari ini kita ikut merasakan. But tonight I want us to feel Karena saya merasa bahwa setiap daripada kita pun ikut menyalibkan Yesus. that each one of us crucified Jesus. Karena di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, Because in ayat the book yang of Rome ke-23. 3:23, Yang mana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. for all has sinned and lost the glory of God. Setiap daripada kita hidup di dalam dosa, Every one of us live in sin. semua orang telah kehilangan akan kemuliaan daripada Allah. We have lost the glory of God in our lives. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ibrani yang mengatakan, In the book of Hebrew, di even dalam it's written, Ibrani 9 ayat 22, Hebrew 9:22, yang mengatakan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. and according to the law, almost all things are purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no remission. Bahwa pengampunan seperti apa yang tadi saya katakan terjadi pada saat Yesus mengatakan ampunilah. The forgiveness happened when Jesus said, forgive. Dan mereka itulah yang mana di dalam kitab Ibrani penumpahan darah itu terjadi. That's said in the book of Hebrew where the blood was shed. Supaya ada sesuatu pengampunan. So that there is forgiveness. Yang mana pengampunan di mana saudara dan saya perlu diampuni. The forgiveness that we all need. Karena setiap daripada kita hidup di dalam dosa. Because every one of us live in Roma sin. pasal 3 ayat 23 Rome mengatakan 3:23 semua said, orang telah berbuat All dosa. have sinned. Semua orang telah kehilangan akan kemuliaan Allah. All has lost the glory of God. Dan disinilah kita boleh melihat bahwa saudara dan sayalah orang-orang yang berdosa yang membawa Yesus
ke atas kayu salib. And we can see tonight that we are all the people that brought Jesus to be Semua crucified on the manusia cross. telah hidup di dalam dosa. We all have lived in sin. Yesus mati di atas kayu salib. Jesus died on the cross. Yesus berkata bahwa ampunilah mereka. Jesus said, forgive them. Bukan hanya tentara It's not only the soldiers yang berbuat dosa. that have sinned, Bukan hanya komandan yang berbuat dosa. not only the commanders Bukan that have hanya sinned, Pilatus yang berbuat not only dosa. Pilate that has sinned, Bukan hanya orang-orang Yahudi yang berbuat not dosa. only Jewish people that have Yang sinned, menyalibkan Tuhan. that have Tetapi crucified God, setiap but manusia. every one of us, Termasuk kehidupan kita. even our lives, Meskipun kita bukan hidup pada zaman Yesus. even though we don't live in that generation, Tetapi kehidupan kita sebagai manusia. but our lives as man, Karena dosa-dosa kita lah. because of our sins, Yesus menyebut mereka. God said them, Merekalah yang perlu menerima pengampunan. they need Mereka itu forgiveness. adalah termasuk saudara dan saya. They includes us, Karena kita orang yang berdosa. because we are sin. We have sin. Ada amin saudara. Is there amen? Kitalah yang Yesus katakan mereka. We are the one that Jesus called them. Biarlah malam hari ini kita boleh merenungkan That tonight we can reflect and meditate bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima pengampunan itu. that we all have received that forgiveness. Mereka yang disebut, kata mereka yang disebut oleh Yesus pada They saat that- itu. Them that Jesus called at that time. Kita yang diampuni oleh Tuhan. We are the one forgiven by Him. Ada amin saudara. Is there amen? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. That's why, brothers and sisters, beloved in Christ, Biarlah mereka yang disebut Yesus, that they that Jesus called, yaitu setiap daripada kita, jangan sampai ada satupun them yang that tidak Jesus- menerima pengampunan Tuhan. let not any one of us not receive that forgiveness that Jesus offered. Saudara yang duduk di belakang, You that sit in the back, sampai saudara yang ada di tempat ini, that you until the Setiap people daripada in this kita. place, every one of us, biarlah termasuk di dalam bilangan yang disebut Tuhan, let it be in the name, yaitu mereka in them that Jesus called. yang menerima pengampunan. They that receive forgiveness. Jangan ada satupun yang tidak menerima pengampunan Tuhan. Let not every one of us not Ada receive amin, that saudara. forgiveness. Is there Kalau amen? kita mau datang di hadapan Tuhan, If we want to come into the presence of God, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyebut nama Bapa, our God is the one that said, Father, yang mau membawa saudara datang di hadapan Bapa, that want to bring you into the presence of God, yang mana dia akan menjadi lawyer bagi saudara dan and saya, He will become a lawyer for you and I, yang akan membenarkan akan kehidupan kita. that will make our lives righteous. Ada amin saudara. Is there Karena amen? Yesus di atas kayu salib Because Jesus on the cross menyebut nama saudara, called your name, menyebut nama mereka dengan nama saudara. called the word Haleluya. them means Yesus you. berkata, ya Aba, ampunilah Somi Father, Pranoto. Forgive Somi Pranoto, Karena Somi Pranoto orang berdosa because Somi Pranoto has sinned, yang diampuni oleh Tuhan. that is forgiven by God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Saudara bersyukur dengan perkataan You are daripada thankful Tuhan. at this word that God gave. Dan perkataan yang selanjutnya yang Yesus katakan, And the next word that He says, yaitu perkataan di mana ketidaktahuan. it's the word of unawareness of man. Mereka disebut namanya oleh Yesus. They are called by Jesus by name. Mereka yang tidak tahu. They that do not know anything. Mereka adalah manusia yang sombong. They are a proud man. Mereka adalah orang-orang yang menyalibkan akan Yesus. They are the ones that crucified Jesus. Yang mana mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. They that live again and again in sin. Mereka orang yang tidak tahu. They are the people that do not Mereka know. yang merasa akan dirinya benar. They that feel they are right.
Mereka yang merasa bahwa mereka dapat melakukan segala perkara. They that can feel that they can do Bahkan all mereka things. yang merasa dapat menyelamatkan akan dirinya. And they that feel that they can save their own Tetapi life. Yesus mengatakan bahwa But Jesus mereka said, tidak tahu. They do not know. Saudara dan saya tidak tahu. You do not know. You Saudara and I do dan not saya know. tidak pernah mencari akan kebenaran. We never seek the Kita truth. dulu hidup selalu di dalam dosa. We always live in Tetapi sin. puji used to Tuhan be. karena Yesus Kristus. But praise God for Jesus Yesus Christ. Kristus yang telah mati di atas kayu Because salib. Jesus died on the cross. Mereka tahu bahwa saudara tidak mencari akan kebenaran. He knows that you are not looking Tetapi for that kebenaran truth. itu yang disediakan oleh But the Tuhan. truth has been given by Karena God. manusia tidak tahu. Because man do Karena not know. manusia terus-menerus hidup di dalam dosa. Because men live Kalau in kita continually melihat in akan sin. perjanjian lama, Even in the book, bahkan in the Old manusia Testament, manusia dikirimkan para nabi. man was given prophets, Manusia dikirimkan akan hakim-hakim. given judges. Hidup mereka tetap tidak benar. Their lives are still Mereka not right. tidak tahu bagaimana mereka hidup They do benar. not know what they are doing. Yesus mengatakan mereka tidak tahu. Jesus said they do Oleh not sebab know. itu jangan ada sedikit pun di antara kita yang sok tahu. That's why each one of us, Karena Yesus tahu bahwa saudara dan saya tidak tahu. let there be no one. Sering that- kali kita mau seperti Allah. Sometimes we think we're like God. Kita sombong di dalam kesombongan We are kita. proud in our pride. Kita hidup merasa bahwa kita adalah orang yang benar. We feel sometimes we are right, living right. Tetapi tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam kehidupan But kita. there is no truth in our Dan lives. disinilah Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu. And here Jesus said they do Kita not seperti know. domba yang sangat bodoh. We are like the sheep that is not smart. Hanya hidup di dalam kesombongan kita saja. Because we live in our pridefulness. Biarlah kita jangan seperti orang yang sombong, Let us not become prideful people. melainkan orang yang mau menjadi orang yang rendah hati, But become a person that is humble. mau datang di hadapan Tuhan, Want to come into the presence of yang God. selalu mau confess, And always want to confess. mengakui akan dosa dan kesalahan kita. Confess all our mistakes and our sins. Seringkali kita tidak tahu apa yang saudara dan saya lakukan. Many times we do not know what we are doing. Kita merasa hidup benar, We feel that our lives is right. tetapi sebenarnya menyakitkan akan hati Allah. But actually our lives Dan may be disitulah hurtful kita to God. menyalibkan Dia. And there you crucify Dan puji Jesus Tuhan Christ. akan kasih daripada But Yesus. thankful to God because of His forgiveness. Yang mana Tuhan tahu bahwa saudara tidak tahu apa-apa. That God knows that we do not know anything. Ada amin, saudara. Is there amen? Saudara dan saya di dalam Good Friday ini, You and biarlah I in this Good benar-benar Friday, mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. let it sing into our hearts. Sesuatu ucapan yang luar biasa pada saat Dia ucapkan di atas kayu A salib. statement that Jesus made that is so wonderful. Perkataan yang membawa Friday good bagi saudara dan saya. That made this Friday a good Friday for you and I. Yang membuat Good Friday ini menjadi berkat yang luar biasa. That become the Good Friday become a blessing in our lives. Bahkan ucapan yang terakhir yang dituliskan di dalam kitab Yohanes. And even the last word that Jesus said in the book Pasal of yang John, ke-19 ayat yang ke-30. John 19:30, Yang berkata, that says, sudah selesai. "It is finished." Di mana orang-orang yang menyalibkan Yesus. The people that crucified Jesus Christ. Pada saat mereka memandang akan Kalvari. When they look at Calvary, Kalvari merupakan sebagai sesuatu kegagalan daripada Yesus. Calvary is a symbol of Merupakan Jesus' sesuatu failure. kekalahan daripada Yesus. It's His defeat. Yang mana selama-lamanya sepertinya kematian bagi Tuhan. And for forever it becomes death for Jesus Christ. Yang mana Yesus berkata bahwa Dia adalah Raja. When Jesus said He is a king, Bahwa kerajaannya akan datang. that His kingdom will come. Tetapi apa yang Dia terima, yang disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. But what He received, the people saw. Pada saat orang-orang memandang akan salib Yesus. When they look at the cross of Bukan Jesus mahkota Christ, kerajaan. it's not a crown that is given from a kingdom, Tetapi mahkota duri yang Dia terima. but crown thorns that He got. Yang mana yang Dia terima adalah sesuatu olok-olok.
What he received is people mocking him. Di atas kayu salib, Yesus tetap diolok-olok pada saat itu. Even at that time, he was mocked when he was at the cross. Sebagai sesuatu kekalahan daripada Yesus. Become a defeat to God. Apalagi pada saat mereka mendengar sudah selesai. And even when they heard the word, it is finished. Sepertinya mereka melihat bahwa akhir daripada segalanya. They saw it as the end of everything. Akhir daripada kisah daripada Yesus. The end of the story of Jesus Christ. Tetapi kisah daripada Yesus tidak berhenti sampai di situ. But the story of Jesus Christ do not stop here. Kisah ini tetap terus berlangsung. This story keeps continuing. Bahwa Yesus sebagai anak Allah. That Jesus Christ is the Son of God. Yang dikorbankan untuk saudara dan saya. That is sacrificed for you and I. Mengatakan sudah selesai. When he said it is finished. Karena tugasnya sudah selesai. Because his mission is justru accomplished. Menunjukkan akan ketaatan daripada Yesus. It shows his obedience to tugas yang diberikan oleh Yesus. Obedience from Jesus Christ. Adam yang pertama hidup di dalam kegagalan karena tidak taat. The first Adam lived in disobedience. Tetapi Yesus tetap hidup di dalam ketaatan. But Jesus lived in obedience. Pada saat Yesus mengatakan sudah selesai. When Jesus said it is finished. Orang-orang melihat pada saat itu sebagai kekalahan. Everybody saw that as a defeat. Orang-orang melihat daripada akhir daripada kisah Yesus. They saw the end of Jesus Christ's story. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan Yesus sudah selesai. But when Jesus said it is finished. Karena dia menyatakan akan ketaatan. Because he is giving dan his ketaatan obedience. Inilah and this obedience yang mana Yesus memberikan akan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. And through this obedience he has given eternal life for you and I. Karena saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang mahal. Because you have been bought with a very high price. Sudah selesai pembayaran daripada Yesus. It is finished. Jesus telah bought. Dilakukan di atas kayu salib. He has done it at the cross. Dan dia telah mengatakan sudah selesai. And he said it is finished. Karena sudah dibayar. Because he already paid it. Dengan ketaatannya. With his obedience. Sesuatu harga yang mahal yang dia berikan. It's an extremely high price that he has harga yang given. mahal karena tubuhnya diserahkan untuk dosa-dosa It's a high saudara price dan because saya. his body is Di given dalam for 1 you and I. Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. In 1 Corinthians 6:20. Dikatakan bahwa saudara dan saya telah dibeli dengan harganya that yang you and lunas dibayar. You and I have been bought and you have been paid in full. Saudara telah dibeli. You have been bought. Saudara telah dibeli. You have been bought. Saudara telah dibeli. You have been bought. Ada amin, saudara. Is there amen? Hutang-hutang saudara sudah dibayar. All our debts has been paid. Oleh sebab itu Yesus berkata sudah selesai. That's why Jesus said it is finished. Pembayarannya sudah selesai. The payment is done. Pembayarannya sudah lunas. The payment has been finished. Saudara dan saya sudah dibayar lunas. We have been paid in full. Saudara dan saya tidak perlu menanggungnya. We no longer have to bear it anymore. Haleluya. Because it's been paid. Haleluya. Berapa banyak Haleluya. katakan puji Tuhan. How many of you say Dia praise berkata the sudah Lord? selesai. He has said it Kalau is finished. Yesus tidak berkata sudah selesai, If he saudara never dan said saya it, masih menanggung. If he never said it is finished, you and I will still bear Masih that. ada yang harus dibayar. There is something that we still need to pay. Karena ketaatan belum selesai. Because the obedience is not Tetapi puji finished. Tuhan, Yesus telah membayar. Yang tidak taat, dibayar dengan ketaatan di atas kayu salib. The disobedience of Adam has been paid in full by his obedience on the cross. Puji Tuhan, Praise the Lord. Yesus Jesus. berkata, it is finished. Jesus said it is finished. Puji Tuhan, dia berkata sudah selesai. Praise the Lord, he said it is finished. Oleh sebab itu, setiap daripada kita So that you and I bersuka cita can give praise because of Jumat Agung yang because of kita Good rayakan. Friday that God has given in our lives. Ada amin, saudara. Is there amen? Sesuatu harga yang mahal, sesuatu penderitaan It's a high price that he has to yang pay. Yesus terima, A suffering that he has to receive. yang dia harus lakukan. That he had to go through. Bukan sesuatu harga yang murah, yang gampang. It's not a cheap price. Bahkan di dalam Taman Getsemani pun, Even in the Gethsemane, sesuatu cucuran darah yang keluar. blood was coming out of his body. Karena Yesus sebagai manusia, Because Jesus as a man, yang seperti tadi saya katakan, sesuatu misteri yang manusia gak bisa mengerti. a mystery that we cannot understand sometimes.
yang mana dia adalah Allah, that he is fully God, yang turun ke dunia, fully God that has come down to earth, ya, yang mempunyai relationship erat dengan Allah that has a deep relationship sebagai with anak God, as the Son, anak Allah. as Son of God. Tetapi sebagai manusia But also as a man, dia juga terpisah.